আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। চানমিয়া পাইনাপেল গার্ডেন, ঢাকা দক্ষিণ। আজ আমি আপনাদেরকে ডিজিআই মিনি 3 প্রো দিয়ে স্কাই ভিউ দেখানোর চেষ্টা করব। মাস্টার শট, ক্লোজ শট, লং শট এবং রাউন্ড শট। তো এই কড়া রৌদ্রের মধ্যে কীভাবে উড়াবো এই ড্রোন বুঝতে পারতেছি না, তারপরে 40 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে উড়ানোর চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে এই শটগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। ভিডিওটা না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন। দুজন বন্ধু নিয়ে আসছি এখানে বেড়াতে, কোনো মানুষের আনাগোনা নেই, শুধু আমরা তিনজন ছাড়া আজকে আপনাদেরকে ভিডিও দেখানোর চেষ্টা করব এবং আপনারাও এই সুন্দর মনোরম পরিবেশ দৃশ্য উপভোগ করুন। কত সুন্দর পৃথিবী তোমার অন্ধকারে ডেকে আছে, জ্বালাও আলো, আলো জ্বালাও, এখনো সময় আছে। কত সুন্দর পৃথিবী তোমার অন্ধকারে ডেকে আছে, জ্বালাও আলো, আলো জ্বালাও, এখনো সময় আছে। জীবনের গতি সীমা ফুরিয়ে যাবে, চলে যাবে পরপারে। জীবন খাতা শূন্য তোমার, কি জবাব দেবে তারে? দেখো চাঁদ উঠেছে, সূর্য উঠেছে, দেখো চাঁদ উঠেছে, সূর্য উঠেছে, ফুল ফুটবে প্রকৃতির টানে। তোমার আমার ফুল অজরে ঝরবে, প্রস্তুতি নেও সকলে। ও ও ও ও देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रहमान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी रहमान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान। आया समय बड़ा बेदंगा, आज आदमी बड़ा लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच नहा नर हो कर नंदा। चलिए कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रहमान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान। आया समय बड़ा बेदंगा, आज आदमी बड़ा लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच नहा नर हो कर नंदा। चली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी रहमान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रहमान, कितना बदल गए इंसान।
सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी रहमान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान। आया समय बड़ा बेदंगा, आज आदमी बड़ा लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच नहा नर हो कर नंदा। चलिए रे कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई रहमान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान। आया समय बड़ा बेदंगा, आज आदमी बड़ा लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच नहा नर हो कर नंदा। चली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गए इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या होगी रहमान, कितना बदल गए इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गए इंसान, कितना बदल गए इंसान। কত সুন্দর পৃথিবী তোমার অন্ধকারে ডেকে আছে, জ্বালাও আলো, আলো জ্বালাও, এখনো সময় আছে। কত সুন্দর পৃথিবী তোমার অন্ধকারে ডেকে আছে, জ্বালাও আলো, আলো জ্বালাও, এখনো সময় আছে। জীবনের গতি সীমা ফুরিয়ে যাবে, চলে যাবে পরপারে। জীবন খাতা শূন্য তোমার, কি জবাব দেবে তারে। দেখো চাঁদ উঠেছে, সূর্য উঠেছে, দেখো চাঁদ উঠেছে। যান কাছে যান ভাই, কাছে যান, কাছে যান। চান মিয়া পাইনঅ্যাপেল গার্ডেন, এটা তো হচ্ছে মেইন গেটটার দিকের ছবি। পাশাপাশি এখানে কিন্তু আছে অরিজিনাল পাইনঅ্যাপেল, দেখাই দিলাম আপনাদের, যেগুলা কিন্তু এই পিছনের বাগানেই চাষ করা হয়। আর এটাকে অবশ্য ঢুকতে হলে এখানে হচ্ছে টিকিট কাটতে হয়, যার মূল্য হচ্ছে 30 টাকা। আর এখানে কিন্তু স্কুল ইউনিফর্ম পরে আসা নিষেধ। এটা অনেক ভালো কাজ করছে, তাই না? ওকে, Bye.